Sí, ahora ¡Ah! ¿Y dónde está el audio del juego? Este no quiero. Vale. Le di de nuevo. Así que a ver. Ciao, I'm Julia. Julia Kay. I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. It's been years now. I must tell you my story, but... Espera. Espera un momento. Tiramos un poquito más a... I don't know where to begin. There is so much that... I should start from my childhood, but my memories of these times are vague. I only remember the summer of 1929, when they sent me off to stay with my nanny. Nanny? Verano de Can you tell me the story of the 1929. White Lady? No, little sparrow. Not tonight. A fog is coming, see? Yes. I know that when it's foggy, the lady kills young women. But why is she so evil? You see, Julia, pain and suffering can make us do evil things, even if we're not actually bad. Just like soldiers have to kill other soldiers. I like the lady I've decided, Nanny. She must be in so much pain. The poor dear. She still scares me a little, though. Soon I'll be a young woman, and she could kill me. Does she kill those who love her? Of course not. That makes me feel better because I love her. But what about Martha? Would she be in danger? Your sister is with your mother, so do not worry. Do you miss them? No. I mean, yes. Yes. I miss Martha a little, but I love spending time with you. Now, go to sleep, little sparrow. It's getting late. Okay, Nanny. I'll go to sleep and dream of the lady. Was she beautiful? She was beautiful. Yes, very much so. Then she'll be beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny. Since the lady won't harm me because I love her, and since you're not a young woman, could you tell me her story? Even if it's foggy outside. Please. Oh, please. Then I'll Please, sleep. please. I promise. Oh, all right. You always get your own way. I loved Nanny and I loved that story. Adoraba a mi tata Every y me time I encantaba heard aquella it, it historia. sounded like Cada a vez que la new and escuchaba more me parecía mesmerizing una tale. historia nueva y Every night más I would ask her to tell cautivadora, me about it, si cabe. even though it Todas las scared noches me. le pedía que me la Even now I contaba can y eso que me remember daba every miedo. single day of Incluso that ahora time and recuerdo how happy I todos was. y cada uno de los días en aquella época y lo feliz que era. La Dama Blanca. According to an ancient legend, the Según lakes una of the antigua area leyenda, are en los haunted by lagos the de la spirit zona of a había young woman el espíritu de una who joven was que fue killed by the asesinada man she loved. a manos del hombre al que amaba. ¡Chan, chan, chan! She was Ella expecting esperaba a a su lover's stroll amado by the lake, para dar gazing junto out at a, the old tree growing on the para dar lake's junto a island. él un paseo por el lago y observar el viejo árbol, no sé qué, no sé cuánto. Tanta So esperanza much y hope and deseos, desire, pero lo que but lo esperaba death, era la not muerte y love, no el was amor. awaiting her. In despair, the man confessed he El had hombre killed her desesperado out of confesó jealousy. que la mató por celos. So Así he que was lo hanged ahorcaron on en the la small pequeña island, islita in the middle of the del very mismo lago same lake where en el he que had había killed the matado a girl. la chica. Tengo frío, wow. They searched Buscaron por everywhere. todas partes, pero The jamás girl's encontraron body el was cuerpo de never la found. muchacha.
Desde entonces su espíritu, al que llamaron la Dama Blanca, vive prisionera en el agua del lago, lamentando la pérdida del hombre al que amaba y a quien aún ama. Cuando la niebla aparece, la Dama Blanca puede salir del agua Within the fog of dawn, hunters have claimed to hear the wailing of a woman in the distance. La Dama Blanca mata. Cada vez que el triste recuerdo de la noche en la que falleció conmueve su alma, la dama arrebata la vida a una mujer joven al sesgar una vida en plena juventud. Solo por algunos instantes la dama queda liberada de la carga de su dolor. Y el arbolito bien bonito. Good night, Nanny. Good night, my love. Pasé casi 3 años con mi tata. Pero cuando volví a casa olvidé rápidamente cómo era ser feliz. Después de 15 años, en el 44, volví a quedarme en aquella casa de la tata y me divertía colocar cámaras en el bosque cerca del lago. Mi padre había fabricado un dispositivo que permitía hacer fotos intervalos de tiempo establecidos. Intentaba fotografiar animales. No sé qué, no sé cuánto. Ahora sí, ahora todo va bien. Parece que es cosa de OBS. Qué fuerte. Reel off the film. Open the camera. Remove the old roll of film. Put the new film in. Tengo un frío que flipas. Close the camera. Load the film. Activate the timer. Almost ready. Now to bring the image into focus. There's something floating on the surface of the water. If I frame it better, I might be able to see what it is. Foto, foto. What? Is that a person? I must help them. ¿Está ahí? ¿Qué pasó? Me horrorizaba la idea de que alguien se hubiera ahogado en mi lago. Aquel lugar era mi mundo donde pasaba... ¡Oh, Dios! Pasaba días eternos soñando despierta donde me perdía en mis pensamientos y aquel... Yo hubiera ido en barquito, ¿eh?
De repente me di cuenta de que la persona llevaba uno de mis vestidos. ¿Qué? Estaba aterrorizada. Arrastré como pude aquel cuerpo sin vida hasta la orilla, intentando no ahogarme yo también, hasta que no lo sostuve entre mis brazos. No me di cuenta de quién era. Se trataba de mi hermana, mi gemela, una parte de mí. Y estaba muerta. Es imposible. Estaba desesperada. No sabía qué hacer y qué pensar. Pero entonces, Marta no está muerta. Es imposible. No es verdad. What the fuck. Entonces, Everything will be fine. Martha, February 26th, 1923. Is everything okay? Are you hurt? What are you doing? Go, Eric, run! My parents ran towards me. mis padres corrieron hacia mí. Mi madre me dio un abrazo. Ella, que me odiaba, me estaba acariciando. Su calor me llenó de vida y pude hacer frente al dolor. Me sentía protegida. Marta, ¿estás bien? Me preguntó, hablando lentamente para que pudiera leer. ¿Qué? Pensaba que era sorda, pensaba que era Marta. No quería que ese momento desapareciera. Así que asentí con la cabeza tímidamente. Pero la Marta era su hermana de gemela que está al lado muerta. Tendría que hacerme pasar por Marta para siempre. What the fuck? O sea, hemos dicho que somos Marta y que la que en verdad somos ha muerto. O Lord who gives life to the dying, let your sacrifice of love be offered for Martha's soul. Into your hands I also entrust my spirit, so that I may be reunited with her in perpetual light, to never suffer the desolation of purgatory. Please grant her eternal rest, O Lord, and may eternal light shine upon her. Tengo frío. Did you remember to light the candles in the hall? People will be here soon. Mummy always finds something for everyone to do. Books, books, and more books. In our villa there must be 10 times more than even here. Ah, vale. Ah, vale. Mummy and Daddy. They are the epitome of wealth and elegance. But pain pays no heed to money and style. This painter was a friend of Grandpa's. I always loved his paintings. As a child, I used to look at them for hours. The only way people could tell Martha and me apart was by dressing differently. Even Mother couldn't tell us apart. O sea, no las distinguían. Para nada. I can't turn it off. We have to listen to the radio all of the time. Any news and announcements can be vital. July 17th, 1944. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Our estás? family is deeply saddened and is thinking of you during this extremely difficult time. Ernesto E. and family. July 17th, 1944. Our hearts are with you and we share your grief in the wake of the tragic loss of your dearest Julia. Monsignor Attilio D.
July 17th, Bien, 1944, bien. Ministry of War. Aquí, Director General for Conscripts jugando and este NCOs. pedazo de juego. We are grieving over your sudden loss, and we send you our heartfelt condolences. The Lieutenant Colonel Rapporteur. An old painting. I find it so sad. It communicates a sense of deep solitude to me. No lo conozco, yo tampoco. Yo tampoco, pero es que me puse a comprar juegos así en plan randoms, por así decir. There's no reason to use the phone right Y pues now. me ha caído esta joyita en mis manos y vamos a ver. A telegraph box. I know how to use it. Daddy taught me. ¿Qué es eso? ¿Qué hay que hacer? ¡Ah! Es un mechero. En forma de... ¿Eso es una forma de granada? ¿O solo me parece a mí? When you're done, can you come and get the flowers, please? Or send Martha if you like. Never a moment's peace. Even at a time like this. She can't sit still for a second. Daddy's oboe. We were preparing a really nice duet together. On ¿Qué hay the rare más aquí? occasions he's Aquí hay playing algo. letters. These hunting rifles are not Daddy's. He never went hunting. Nanny must have left them here. Bueno, ojalá. En verdad es que me gustan mucho estos juegos. Y yo Daddy's creo que por games, they're jugarlos, so beautiful, but por eso can't soy see una why, persona de paz y they've amor. always scared me. When Mummy asks for something, there's no escaping it. I don't need that right now. Vale, o sea, no hay nada aquí. My dog's basket, or should I say, the new dog's basket. I ¿Qué es don't eso? remember what happened to my first dog, but when I think of him, I feel... Sí, jugué los dos. Jugué los dos y la verdad el primero me gustó más que el dos porque le veía más momentos de susto. O sea, no sé. Como que el dos se me hacía muy aburrido. Everything always has to be perfect with her. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi. ¿Qué hago con las flores? Se lo meto en el culo. Non è felice. È cessata Ansiedad también. A mí en verdad es que... o sea, a lo mejor no me dio tantos sustos o algo, no sé. A mí es difícil asustarme, aunque suene como suene. Pero pues... El 1 me cayó mejor que el 2, sí, eso es verdad. Es que ya me acostumbré, creo que demasiado a los momentos así en plan de susto. Es como que me los espero a veces. Son demasiado obvios en algunos juegos. What's happening? Who closed the door? ¡Hijos de puta! ¡Abrid la puerta! Wake up. Do you think it's appropriate to sleep here, of all places? What? Hmm? Yes. I must have fallen asleep. What are they talking about? You can't stay here forever. Why don't you go to bed? No. I want to stay with my daughter. Daughter? Your daughter? You have another daughter, you know. The one who's still alive. Remember? What are you talking about, Irena? Julia is dead. What kind of comment is that? How can you? You should be thinking about Martha. Julia harmed Martha. You know that, right?
And as if that were not enough, she has now also abandoned her. It's the same old story. Everything is always Julia's fault, isn't Sí, it? a mí me gusta mucho. Her fault for Martha being deaf and for you being infertile. Do you think it's the right time for this? Julia is dead, Irene. Dead. Someone killed her. Do you realize that? O sea, nosotros somos la Julia, pero nos hacemos pasar por la Marta. Y la que ha muerto en real, en serio es la Marta. Pero hemos dicho que es la Julia. ¿Cómo? I'm the crazy one? Me? They have done this to get at me, yes. Your death is all my fault. All I could ever do for you was hurt you, Julia. My poor, sweet, crazy girl. What will I do without you? What will life be like now? All the time I didn't spend with you. But now I'm home. We can go fishing together. We can take pictures of butterflies. No. We can't do anything together anymore, can we? Nothing. I miss you, Julia. I miss you. No. While American bombings continue to devastate the peaceful towns within the Elsa Valley, we have heard some tragic news from the area of La Ramola. The young daughter of German Army General Erich K. was murdered near her home. What possible reason could there have been behind such a cowardly act? This is what the Carabinieri, who immediately intervened, hope to find out. Encima ya lo están diciendo por la radio, what the fuck. Mother didn't seem to suffer from the situation. Mamá no parecía sufrir mucho, solo le preocupaba que mi muerte fuera demasiado dolorosa para Marta. Para mamá no At the end of the day, it was better for everyone that it was me who died, and it was better for me too that people. Al fin fue mejor para todos. Guilt began to consume me. That's when I started having horrible nightmares. Es que no me da... Marta. ¿Ha perdido su vida? Ah, no. Su alma. He perdido su... Vale, pero... Martha has lost her soul. Martha has lost her soul. Martha has lost her soul. Yo ya no sé quién ha muerto y quién está vivo. Me he liado. Ellos. ¡Yo! ¿Le robé? ¿A ella? Identidad.
¿Qué está pasando? ¿Eso qué? Le estamos cortando la cara. Al igual me estoy quedando sordísima. What the fuck? Pues nada, somos Marta. Así se roba identidad, gente. It was just a dream. A horrible dream. That horrendous woman and the face of my sister. I wish all of this was a dream and my sister is just sleeping in her bed. Instead, her bed is empty and this is reality. This is Martha and me at the festival of the patron saint. It was only a few months ago, and now... Martha had asked for a picture of me to put in this frame. She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite imitate. She used to say that those were the signs of my soul. Can a photo capture the soul? Can I capture Martha's soul? La habitación. Vamos a ver. Fairy tales. Everything seems to be scary lately. Yet everything here is so beautiful and bright. ¿Quién cojones tiene algo así en su habitación? Colgado en la pared, pregunto. Para no ir de visita. O sea, para ir de visita. This is Martha's trinket box. It could contain something that will help to figure out what happened. Vale, no lo podemos abrir. Even more scary fairy tales. ¿Por qué hay un payaso ahí que le está chupando el dedo al niño? Tumbado abajo, what the fuck? Our beautiful home. In spite of everything, I prefer being here. Martha's clothes. To me, wearing them will be like having her with me. Mummy will also be happy to see them. Or I could wear my clothes in the other wardrobe. Esta. This dress is only for special occasions. Pues esta. Te dan 3 cosas para elegir y cuando eliges la que quieres, es solo para ocasiones especiales. What the fuck? Siri cuenta un chiste. ¿Por qué no quiso cenar la luna? Porque estaba llena. Pobrecita la luna, que estaba llena, ¿eh? Por favor. It's July 18th.
It's about 9:30. I always keep my trinket box locked. Oh gosh, if Mummy sees this picture, she'll throw it away for sure. It's me and Lapo. I want to see him as soon as possible so we can mourn Martha's death together. The butterfly collection that Daddy made for me. Mariposas. Nanny will be visiting me soon. Vale, o sea, nos faltan 2 llaves. Una para nosotros y una I para... still like to have the books and games from when I was little with me. para la otra habitación. I'm already dressed. Ah, bueno, no puedo ver ni lo que tenía aquí para elegir. Everything I need is always in my bag. Toma, tenemos una llave. The key to my trinket box. De mi cajita. Vamos a ver la cajita. Esta cajita seguro que... Here is my diary. Eso, que contiene un diario. July 12th, 1944. This is a new diary. We moved here today and I forgot my old one back at home. But that's okay. A new chapter in my life, a new diary. They say they brought us here for our own safety. Daddy, the war, and everything else. Nanny gave us her house and she went to look after the mansion. It's weird being back here after so many years. I remember Nanny telling me the fairy tale of the Lady of the Lake. It's one of the few happy memories I have from when I was little. Nanny isn't here and that's a shame, but Martha is here with me. I also get to see Lapo more often, which is wonderful. He's always hanging around here. Mum is thankfully too preoccupied with fixing up the house to worry about me. At least for now. O sea, la cosa es que nos hemos mudado a esta casa porque, pues, por nuestra seguridad. July 16th, Hola, Art, ¿qué tal? ¿Cómo estás? There's something creepy about the woods. Every time I'm at the lake, I get a strange feeling. Maybe it's the legend of the white lady playing tricks on me. I get weird ideas. I think that there is this presence. Then I think I'm just being crazy. Anyway, crazy or not, I want to take some pictures. I'm not scared. In fact, I'd say I'm excited. I've made arrangements with Martha. She's coming to the lake with me tomorrow to set up 2 new cameras with timers, and we'll see what we can photograph. Not before a good swim, of course. To be honest, Martha doesn't like photography all that much, and recently she's gone off swimming too. But she does like spending time with me by teasing me. Then when she gets bored, she disappears into her books, and I do my own thing. We feel right when we're together. Bueno, o sea, solo hay 2 páginas en diario, por suerte, porque... ¿Nos funciona la misma llave aquí? ¿A que no? Ah, bueno. No, no nos va la llave para esto. I must get her key if I want to know what's inside her trinket box. So when she wakes up, she'll know when to come down for breakfast. They really think I'm Martha and I can't hear them. I need to be careful not to talk, or I will be in serious trouble. O sea, no podemos hablar ni hacer que vean que los oímos porque la Marta es sorda y muda. How wonderful the snow is. Unfortunately, it doesn't snow often around here. There's no shortage of paintings in our house. Mum is passionate about painting. Vale, bueno, no hay nada.
As a child, when I spent those short years with the nanny, this was my room. It's locked. Strange. Why Está did they lock my cerrada. room? Es que no sé qué es. Sinceramente es que no sé qué es. Martha's breakfast is ready. We can go. Yes. It's getting late. Hot dogs. Did you leave the newspaper for Martha? Así, así. You know how much she likes reading it. Yes, Irene. It's on the table, can't you see? And that camera, are you leaving it there? Yes, Irene. Can't you leave it there for a few more days? Do you mind? It was for Julia. I will take it away soon. I promise. The sword makes me so sad. Seeing it there is as if... I don't know. Es muy pálido. Right. But let's go now. We have too much to do. We can't stay here all day talking. Le faltan vitaminas. Mummy is right though. Qué Martha bueno. always read everything. No me lo esperaba. It's me who will now read the newspaper instead. They'll be out all day. The funeral preparations will take them a long time. Everything is more complex with the war. Over the next few days, I will see little to nothing of them. During deep winter, I would go to sleep snuggled by the fire and Nanny would get angry. Do you want to turn into a piece of charcoal, Julia? Brutal assassination in San Casciano. A ponerse Julia el bronceador. Kay, a young woman from a respectable family, brutally murdered near her home. Carabinieri investigates. A possible political motive emerges. Martha was not killed by politics or war. She was killed by something much closer and much less clear. I will find out the truth. Descubriré la verdad. Ya lo hemos visto. Chocolate, a privilege for few people in these times. For Julia, to take more and more photos, Dad. ¿No lo puedes coger? Que no es para I can ti. verify that the camera is still working by taking a photo. I could photograph a sparrow. There are so many of them out here. Bread, butter, jam and coffee. Martha's typical breakfast. I prefer honey and milk, but I'll have to adapt to her tastes, obviously. There might be birds around the little wall in front of the house. I always put crumbs on it for them. Pero no va a ponerse a comer. The fuck? I liked watching Nanny as she cooked. I always picked up loads of techniques. La tóxica. Nos vamos al... Es que... No sé dónde tengo que ir. Puedes usar la bici para el lugar más rápido. Bueno. Deberías probarlo. Seguro. Es una rap. Hola, Manu. ¿Una repe? No, no. Pero sé, es que sé que pone repetición, pero es que no sé por qué. ¿A qué sí? Pero es que no sé por qué. Informar a tus espectadores de que tu stream ya está grabado, no etiquetarlas. No etiquetar las repeticiones puede confundir a los espectadores. A ver, ¿y si quito esto? ¿Ya está? ¿Se ha quitado? Repetida. Es que en verdad esto está grabado. Yo sabía que vais a decirlo.
Y entonces es una repetición. Estoy jugando con vuestra mente. Mientras sujetas la cámara aparece un icono de... Se arregló. Toma. Nah, es que resulta que yo estaba primero hice el stream como siempre con mi programa de siempre, el OBS Streamlabs. Y me daba mucho error, en plan, bueno, el juego me iba bien, pero en la pantalla de stream perdía escenas, veía como si fuesen screenshots. Y digo, me cago en todo, es que no puedo arreglarlo, no sé qué le pasa y tal. Y bueno, y digo, y al final dije, voy a cambiar de OBS. Y lo cambié al típico de toda la vida y todo va bien, todo va genial, no hay ningún lag. Y aquí de repente me salió un informe, ¿no? Y yo digo, bueno, pues eso se selecciona, se acepta y desaparece. Y ahora acabo de ver que está ahí. Y bueno, lo he leído. Y digo, bueno, pues es eso. Buenas, Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi día no sé, ha sido una locura todo. Todo el trabajo, pero bueno, bien, ahora 2 días de fiesta. Con calor y yo con frío. Puntos interés de que uno apareciera así. Observar la cámara. I am the hunter. Sí. Busca el elemento que quieres fotografiar y pulsa para continuar. O pulsa. Vale. Uy, somos un avión. Mostrar panel de ajustes. Hostia, qué guapo. Aquí. Fotaca. Espectadores, no muchos streamers intentan hacer feliz a las personas que... yo es que... A mí, por ejemplo, me gusta mucho... Es que me concentro más a hablar con el chat, ¿sabes? Con cualquier persona que esté en el chat que en el propio juego. Por eso muchas veces, por ejemplo, en Valorant, me moría porque... O troleaba al team porque pues me ponía a hablar con la gente y pasaba totalmente del juego. ¿Qué es gorrión? Es un pájaro, ¿no? Pero aquí se ve... ¿Cómo le saco foto a un pájaro? Y están volando. ¿Para qué trolees? Ya sabía yo. ¿Qué pasa? Oh, qué bonito. A mí es que me encanta. Es que después de tener
Bueno, es que para mí todos los días son pesados. Pero pues después de yo qué sé, trabajar y todo eso es como mi momento de tranquilidad, Pues que sí, aquí no se ven los pájaros. Muestra de estar tranquila, feliz y a gusto. Ocultar. ¿Se puede? No se puede acercar, ¿verdad? No, aquí hay un enfoque. Bueno, y... No se puede acercar, vale. Entonces tendremos que encontrar un gorrión por ahí. En sí es un juego de terror. No, en verdad es que yo creía que es un juego de terror. Ahora no sé si creérmelo o no. Bueno, vamos adentro a ver si hay algo más en casa por hacer. Y si no, pues nos vamos de viaje por ahí. Oggi Bonsi, on the day of Saint Alexis, the battle rages in the city tormented by Anglo-American bombing. Our Lady of Carmel. De momento no sabemos de qué se trata. July 15th, 1944. General Erich K. As per our prior agreement, we are sending you military encrypted communication Tenemos material. material de The comunicación device militar. must remain hidden and secret. Hail. Feld Mascarello, Carl H. El juego empieza de chill. Luego vamos a ver si nos cagamos de miedo o qué. Y pues de momento lo que ha pasado, pues que estuvimos haciendo una foto al lago. Y de eso que hemos visto que alguien está flotando en el lago. Y pues resulta que es nuestra hermana gemela. Y pues ahora mismo hemos dicho que ella... ella en verdad es Marta. Pero hemos dicho que es... Es que no me acuerdo cómo se llamaba la de esto. Bueno, que somos nosotros. O sea, nos hemos intercambiado los nombres, ¿no? En plan... Y la cosa que... La que se ha muerto es muda y sorda. Pues entonces nosotros también tenemos que hacer ese papel de ser mudos y sordos. Y como que... Ir a nuestra bola un poquito también. What the hell? For a moment I thought I saw... No, no, that's not possible. There must be this whole situation making me see ¿Y things. si le hacemos foto? Porque escucha, en verdad es que no se sabe. Me gustaría saberlo, pero pues no se sabe. Toma, fotaca. Y empieza lo raro. En verdad es que yo creo que los juegos que empiezan más chill pueden asustar más, porque como que no te lo esperas tanto. Es como que ahora todo es buena vibra, buena onda y todo lo que quieran, ¿no? We are so lucky. In these difficult times, pantries are empty and people are going hungry. But with a German general for a father, food is never scarce. Lorenzini haberdashery. 5 meters of grey cotton fabric. 6 meters of white linen fabric. 4 meters of green satin. Delivered on June 5th, 1944. In the event of an issue, contact us on the number 6987. And this red fabric? It's not been mentioned. Could this also be one of Mummy's, or could the nanny have left it here? This fabric is not new to me, yet I do not think I have ever seen it in the house. Cogemos tijeras. These could be of use to me. ¿Para cortar algo?
Mummy's sewing machine. She learnt how to sew because nobody else could do it to her liking. Campeando en Overwatch, what the fuck. Will they do her any good? Vale, hemos cogido tijeras. Our wine. Daddy is so proud of it. Yo no digo nada, pero aquí hay sangre, ¿eh? Ni siquiera la vemos. Yo hago foto, por si acaso, pero es que ni siquiera puedo reaccionar a esto. Esto es sangre, eso no es vino, gente. No se crean. Es que no sé a dónde ir. Esto parece muy sospechoso. Pero aquí hay una habitación roja. Daddy set up his darkroom here. He doesn't take photos anymore because of his work, but photography is still his true passion. I'm allowed to use the darkroom when I want to. There are 3 baths when developing photos. The development El vino bath, pruébalo, debe then the estar bueno. first rinse, and then the fixing bath. El vino está The bueno. second rinse is done directly in the sink afterwards. Me hice una amiga en Valorant, era muy agradable la chica, ni siquiera flamaba, me lo pasé bien. Me prestó skins. Y es que no he visto muchas mujeres en Valorant o en cualquier juego flameando. Eso es cosa de hombres. Ah, bueno. Estos chicos están alineados, la imagen está enfocada, si sigue viendo la imagen desenfocada. Juegas tan justas. I can't develop the photo like this. El filtro rojo, la imagen se expone en el papel. Este proceso es para odiar gente, no para hacer amigos. Sí, eso es verdad. A mí no me interesa gente buena onda y en Valorant. Pero es que en Valorant depende de la partida. Con gente de súper buena onda o gente que la quieres banear en la vida real también. Toca en Tinder, Dios mío, que Tinder no es para coleccionar gente o algo así. ¿Cómo? En una Pokéball. Para conseguir una saca el pelo del baño revelando cuando el temporizador esté en la zona verde. Hostia puta, pero espero que vaya lento, ¿eh? Si sacas el papel demasiado pronto o demasiado tarde, la foto se... En
En la vida real, bueno, da igual, que lo quiero sacar. Aquí tienes la foto, puedes guardarla en el álbum o desecharla. Puedes imprimir cada... Todas las fotos están disponibles para imprimir en cualquier momento. Bueno, vale. Ponla en el álbum, está bien guapa la foto de tu hermana muerta. Daddy had this device brought here last week. La refleja. It still works. He has always loved everything technological. Vamos borrachas ahora. Se iba para el lado. En la mesa de invitados, ¿te imaginas? I don't like wine all that much, but I go crazy for our dessert wine. It is very sweet. Sweet. These workbenches fascinate me. I would love to learn carpentry. This is where Nanny's husband made my dolls. ¿Cuándo te gusta que vengan invitados? The puppets I used to play with were made here. I never knew that when I was a child. They always told me that a fairy bought them. I didn't really believe them, but it was nice to think that. When I was little, these barrels seemed enormous. I thought I could live inside one. Momento de susto. Pues no hay nada aquí. Nos tenemos que ir pa... ¡Uy, va, uy, va! Bueno, o sea, ahora sabemos que abajo podemos revelar fotos. ¿De qué sirve? Pues no lo sé, pero lo podemos hacer. Tenemos que hacer una foto de un gorrión. No me acuerdo en qué tecla era eso de misiones. Ah, mira. Está ahí. El hijo puta. No le veo. ¿Se va a escapar? Toma, potaca. Now it's straight to the dark room in the cellar to print it. Ah, o sea, y ahora tenemos que... Daddy recently became a general in the German army. He used to take pictures on the Bueno, vamos a la... lines, but Uy, now aquí he no gives era. me the materials to take Era aquí. photographs instead. Vamos a Now that revelar Martha la is gone, fotico only otra this vez. camera can fix my ideas and my memories. I can't allow myself to forget. Pero es que lo más raro es que la que usaba la cámara, en verdad es que no éramos nosotros, pero la usamos. ¿Que no deberíamos? Pues no. Pero ¿a quién le importa? ¡Dale! Not a bad photograph. It seems that the camera works perfectly. Now I can take a self-timed photo for Martha's frame. Ah, o sea, las fotos que tenemos que hacer, tenemos que ponerlas en el álbum sí o sí.
Ahora vamos a tomar la foto aquí. Yo lo sabía todo. Va a salir la hermana detrás. Por cojones que tienes que salir la hermana detrás. Camera is set up with the self-timer. Saldría. Por cojones que tienes... Es que va a salir la hermana detrás, en la foto. ¿Ya está? ¿No va a coger la cámara? It's always a thrill to develop a photo. You can't see anything at first, yet something invisible is captured on the black film. A kind of ghost. That invisible breath then returns to reveal the reality from which it was torn. There are those who say that photography Qué raro que steals the justo en este soul or momento está captures it. hablando que las cámaras captan cosas invisibles para el ojo como Nowadays, fantasmas. almost nobody does it anymore. Even if it's just a delusion, I want to photograph Martha. I want to have a small reflection of who she was with me. But I have to do it secretly or they'll think I'm crazy. Va a salir detrás, va a salir detrás. Va a salir en la foto. ¿Sí o no? Ah, pues no. This is me. No one was ever able to tell us apart. But I never had the slightest doubt, and nor did Martha. It's strange how what identifies us most deeply is not visible to anyone. Mis ganas de vivir. I was No. obsessively thinking about Martha and what had happened. Es que yo siempre digo lo mismo. Thought took control. The memory of that day at the lake was becoming more and more like a dream when, after awakening, the image becomes Recuerdo de aquel día en el lago. Es como un sueño que tras despertar se hacía cada vez más difuso. Encontrarán a mi padre. Sigue comprando tabaco. Deja que hay una cola muy larga. Siempre la tuve envidia y ahora jugaba a ser ella. Era un pensamiento que me asfixiaba, así que decidí ir directa al lago para recuperar los rollos de película. Of course the door is locked. The keys aren't hanging on the lock as usual, then they will be in Daddy's study. We live in fear now. My parents are not going to let me go to the lake anymore after Martha's death. So this is the right time. I need to know. The self-doubt I feel is eating me up. Ya está, se empieza. Los rollos. Los malos rollos. Qué mal se camina ahora. ¿Por qué cambió eso así de mal? Puedes acceder al mechero desde el bolsillo. Está ebria. July 18th. Menos mal que el diario tiene luz. Toma mucho vino. My enthusiasm, my desire to live, and the will to joke around. I find myself alone, left to my own devices, confused with no desire or expectations. I was handling the cameras at the lake and there was a floating body on the water. I don't remember what I was doing before. Yet another memory lapse. That lifeless body was Martha's, my sister. Mummy ran up to me and hugged me thinking I was Martha and that I, Julia, sí, está aquí leyendo esto. ¿En serio? Para. No, muy mal, mano, me abandonas. Que descanses. Buena noche. Y yo hoy que puedo estar aquí
mucho más tiempo. No, o sea, si quieres, vete. Te perdono. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que buscar? ¿Para qué tengo tijeras en sí? I don't have the courage to use the phone. Not right now. Claro, sí, es que no podemos usar el teléfono porque estamos mudos. Quédate, que la noche sin ti tú... Here's the camera flash. Now I can photograph Martha even in the dark. Tienes que quedarte. Daddy's stuff. War maps. I've heard everything will play out on this new defensive line. Toma, tenemos la llave. Qué mal rollo. Ah, son los papas. Aquí están los papas. Duerman, tranquilos. Yo no fui. Pero es que mastiqué muy lentamente. No me acuerdo para dónde tengo que ir. ¿Para abajo? Era para aquí, ¿no? La cámara se puede usar con... ¿Pero tengo que hacer fotos de algo? No. ¡Toma! Adiós, a tomar por culo los papas. ¡Hostia! ¡Toma! Ya se hizo de día. No sé a dónde voy, pero me voy. Que les vaya bien. Me voy de fiesta. I was afraid of animals when I was little. I never approached them alone. Pero están en sus casitas durmiendo. Pero yo creo que no es por aquí, ¿eh? Ah, por aquí, mira. ¿Puedo pasar? No. Ayúdenme, no me dejan salir.
Se supone que tengo que ir para aquí. Objetivos. Ah, tenemos que hacer una foto de la Marta. Pero si ya la hemos hecho. ¿La de antes no cuenta o qué? ¿Y para cuándo se empieza? A ver, yo voy a ver una cosa. ¿Qué categoría tiene exactamente este juego? La mentira, no sé ni dónde sale eso. Género. Ah, yo creo que ese juego no es de miedo, ¿eh? Listrolier. ¿Por aquí? Mira, vamos por bosque. Seguro que es por aquí. Ah, no, pero íbamos a ir a casa. A sacar una foto de la Marta. Yo iba a ir al lago. No sé por qué. No sé por qué pensaba que teníamos que ir al lago. Vamos a sacarle una fotaca a la Marta. Que está por aquí tumbadísima. ¿Saldrá con los ojos abiertos? ¿Y qué le hago a la cámara para sacarle de esto? Observar. Ah, en la E. Observar la cámara y ahora le metemos... Ah, pues no. Usar la cámara. ¿Y cómo le pongo para que le salte flash? ¡Flash! Ah, vale, aquí. ¡Toma! Fotaca. Done. It'll
It'd be nice to have you always by my side, even if it's just a picture. Ay, no, ¿cómo era? ¿Y cómo mire la misión de antes? Es que no sé. La K. Revela la foto. Adicional. Podría estar en una mesa. Vale, hay que ir abajo. A revelar la fotico. Espero que salga con ojos abiertos o algo. O sea, en plan... ¡ah! A lens and a roll of infrared film. They can photograph what the naked eye cannot see. Orange filter. When there is fog, it improves the image by giving it some contrast. Blue filter. Ideal for indoor photos. With this lens, I can shoot very close up. Hostia puta. Encima le tendremos que cambiar enfoques a todo. Wow. A photograph is both the present and the past. El presente y el pasado a la vez como un cuerpo muerto. No sé bien cómo... Maybe it's silly to think you can capture the Es una soul of tontería someone pensar who's que se died. puede capturar el alma de alguien en una fotografía. Her Fotaca. face can no longer tell me if what happened was my fault. I should have known that already. All I can do is head to the lake and get those rolls. Álbum de foto. ¿Para qué me falta? Marta siempre lee el periódico. Tengo que hacer lo mismo que ella para que nadie sospeche. Lee el periódico. Información adicional. Podría estar en una mesa. Es que en verdad no tengo ni idea qué tiene que leer. Mira, otra cámara. Nueva apariencia desbloqueada. ¡Ah, mira! Nueva apariencia. Ah, pero no la veré. Bueno, la dejamos en silver. Dentro de poco será... diamante. Vale, dale. Cerrar. O sea, ¿qué apariencia se puede encontrar por ahí?
Vale, por aquí no hay nada. Bueno, vámonos para afuera ya. A tomar por culo. Aquí está todo cerrado, entonces no sé qué quiere leer más. A tomar por culo. Vamos a ver cómo vamos al lago. Esto molaría jugar en verdad en PlayStation. I love the night, but this night scares me. In the dark, I can feel all the harm I've caused. It's getting closer with each step. I feel it brushing up Siento que against me me like vuelve a cold como wind. un I escalofrío. hurt Martha. ¿Hice daño a The closer I Marta? get to the lake, the more Cuanto más certain me I am acerco of al this. lago, más segura How could it estoy. not ¿Qué be? iba a hacer I si no? killed her to steal the love that everyone felt for her but didn't feel for me. How could I have done such a thing? ¡Toma! ¡Enhorabuena! ¡Qué más rollo el sonido! Demasiado oscuro. German soldiers. Daddy ordered patrols to be carried out near the house, but how could they have lost a helmet? God only knows. Busteando. ¿Sí o qué? Nos hemos perdido, ¿eh? Oh no! Damn lamp! Luckily I still have my lighter with me. ¡Hola! ¡Corre! ¡Corre! Estaba aquí la hermana. The cameras are somewhere around here. Two cameras left. Quedan 2 cámaras, hostia puta. ¿Nos vamos en el barco? Ah, la otra está ahí. Doña. Vale, nos queda una. One more camera to collect. A shred of fabric here in the woods. How strange. Let's take a photo of it and leave it where it is. That's it. I've got them all. These films are going to help me understand what happened. Now I should rush home to develop them.
How could it have ended up here? It looks familiar. Easy. Tenemos todo. Se hizo más oscuro todo, ¿no? No veo dónde voy. Pues supongo que por aquí. Mi corazón, hostia puta, pues me voy a la mierda, ¿eh? En verdad. Julia. Julia. Help me. Encima tenemos que hacer parkour. Muchas veces será el... Sí, en verdad es que sí. Muchas veces he estado y se está genial. Estás de chill. What the fuck? ¿Qué está pasando? What the fuck? ¿Dónde estamos? ¡Nos vamos al infierno! Parkour Dunia, cámaras. Y nos fuimos al infierno. Iba a decir invierno. What the fuck. Hola, buenos días. Está embarazada. Hemos muerto. GG, gente. No, pero pues... Mira, ha nacido el hijo. Pero es que no, él no quiere nadar. What the fuck? Pero la... What? Oh, yet another nightmare. Mira. She entered my dreams once more. Tiene regla. Maybe she wants to talk Tus to me. clases de natación, pues sí. What am I saying? Fairy tales coming true. Yet I feel... No, these are the thoughts of a crazy person, and I'm not crazy. Oh, damn it, what's all this blood? I'm not due yet, and there's a lot more than usual. What's happening to me? Am I El going to be aborto. joining Martha sooner than I thought? I have to wash up and do what needs to be done. If I'm sick, I have little time. The truth awaits me. It must be hidden within those rolls.
Pues estamos boca abajo, ¿eh? Estamos de fiesta. What am I thinking? I would stain my clothes with blood. Límpiate el chochete. That's better. But I still don't understand all of that blood. That's never happened to me before. But ¿Por I'm qué no not se going to tell duchó my y se lavó doctor. ahí? Otherwise he'll make me stay in bed and rest. Cambia la ropa de la cama, what the fuck? ¿De qué vas? No se duchaba mucho. Vamos, sexys. Cambia. ¿Por qué what the fuck? ¿Por qué no podemos cambiarlo? Encima va de lado, va borracha. En verdad es que, por ejemplo, los perros sí que tienen... I could pick up the phone and listen to their conversation. How are you doing today, Rennie? I'm worried, Father. Very worried. We found more partisan tracks in the woods, right next to the house. That Lapo, I suspect he may be involved in the death of... No, please don't say that. It's not possible. I know the boy and I don't... Father, anything is possible in these dark times. Anything. That boy didn't even come to say goodbye to Julia. Didn't they love each other dearly? He must be terribly scared, and Julia always used to say that. Yeah, sure, she used to say they were just friends, but you know too, right? Friends are not supposed to do such things, Father. Or are they? But anyway, you're defending them both. You, my husband, and even the nanny, who, deep down, is a good woman. The nanny? I believe the nanny is the one who hurt Julia. With her evil passion for those cards. They are cursed things. I hope you made them disappear. Of course. I keep them safe in my room. Anyway, you must forgive me, Father. I have to go. They've come to pick me up. Have a good day. You too. Lapo's involved in Martha's death. My mother is losing her mind again. O sea, la Julia estaba embarazada. Imagine such nonsense. Y encima... Tilio, he is a great friend, but what a weird view. Those cards are just a game, but most importantly, they're mine. Why on earth did they take them from me? Y encima ha muerto porque se ha enamorado. When the sun is high in the sky, it's perfect. It is forbidden for anyone to leave their homes and walk the streets of Y algo pasó ahí, seguro. Seguro pasó algo ahí. House entrances and doorways must remain closed. General Edict K. New rules on curfew and women's behavior. German command of S. Vincenzo. Eso es como Arturi. jugar a... 1185. Jugar a típica cotilla. The radio needs to be kept on at all times these days. It can save your life knowing things on time, especially fuck es before eso? they happen. What the fuck es eso? Aquí hay un bebé y aquí hay una cabra muy guapa. ¿Quién se supone que dibuja? Porque eso sí que no sabemos. Dear Mother, this is hard, but I have something to tell you.
I found Está out that embarazada. Julia is pregnant. Go to the lake tomorrow morning at 7 and watch her as she bathes. You'll see that her tummy is growing. Martha. What? I'm not pregnant. Why is everything becoming even more confusing? I'm searching for an explanation, but instead I'm left with more questions. O sea, que la Marta, la que ha muerto, ha dicho que el personaje con el que juega... es que no me acuerdo cómo se llama. Está embarazada. What the fuck. Al final, ¿será que no son gemelas? Que es todo la imaginación o algo así. Here are my cards. Nanny and I always used to play with them. She would predict my future and I pretended to predict hers. The future was always good for everyone. Maybe when she read them, she saw my true future, which she hid from me. Or more likely, these cards are actually just a stupid game to reassure and deceive oneself with. But deceiving oneself is sometimes necessary. How can we live happily otherwise? Pervitin again. I feel like these pills do nothing other than agitate her. Romola, 15th of July 1944. Dear Mrs. Irene, I'm writing to let you know that all is well here at the villa. Thank you for being so considerate and caring. I apologize for the simplicity of the housing you were forced to live in. I also locked the room where the little one used to stay as requested. I've left you the key. It is the one with the pink keyring. Try to stay safe. Best regards, Nanny. La tata. Why on earth did Mummy have that door locked? It was my room. What is she trying to hide? There are more and more weapons around, and everyone is scared after what happened. This is Mummy's jewelry. She wears them every day. Even though Daddy says it's impractical and dangerous to show signs of wealth these days. Bueno, aquí hemos acabado As ya usual, arriba. she doesn't want Otra to vez listen vamos to de lado, what the reason fuck. and ends up Babu arguing with guacha. Daddy until he goes to play war, as she says. Dale. La estrella. El ermitaño. La The solution is templanza. still far away. I must be patient and wise. But luck is not on my side, unfortunately. Solo una adivinación. Escuchar de nuevo. Solo una adivinación por The día. solution is still far away. I must be Debo ser patient and paciente e wise. inteligente. But luck is not on my Pero side, la suerte no unfortunately. está de mi lado, por desgracia. Hombre. Interesante. My Vamos con mother's tijeras. tailor scissors. ¿Para qué queremos las tijeras? No sé, pregunto. Es que no me queda claro. Claro. The Superior Commander of the German Federal Armed Forces announces 1. Whoever is in possession of weapons or explosives not reported to the German headquarters will be shot. 2. Whoever harbors bandits and/or protects them and provides them with clothing and/or weapons will be shot. 3. Whoever is aware of the existence of any rebel groups or even lone rebels without reporting them will be shot.
No me pica la nariz. ¿Qué tenemos que hacer? Revela los héroes de película. Cosas que hacer. Encontrar esta nota entre las cosas de mamá. Pero no tiene ningún sentido. El mensaje dice, querida... Ah, bueno, es lo que hemos encontrado. Cosas que hacer. Encuentra las llaves en la... No dice dónde dejó las llaves. También se llevó... Vale, o sea, ahora mismo lo único que tenemos que hacer es... revelar las fotos. ¿Aquí hay algo? No hay nada. Tan, tan, tan. ¿Para qué queremos tijeras? ¿Puedo cortar algo? Pues no. Red filter for super high contrast photos. With this lens, everything gets bigger. This lens increases the framed area. It allows me to fit Espero more que el into juego the sepa image. que no voy a usar ninguno de esos objetivos porque no me acordaré que es que... I must go unnoticed. I am meant to be deaf after all. Ready? Julia? You ready? Sure, Daddy. I'm good to start. I've already started recording. Oh, no, my voice will sound awful. No way, come on. Didn't you want to study singing anyway? No, I was young and stupid when I said that. Okay. Ready? Go. Oh, how nice. It's the rehearsal for last week's concert. I never heard the... Música desactivada, modo streamer... What the fuck, ¿en serio? ¿En serio? Ajá, vale. Por eso el modo streamer está en sonido. No otras cosas. Pues qué tontería, me acabo de trolear a mí misma. But I was right. My voice is awful. Cannot be called singing. Anyway, it's time I develop these film roles. I can't wait any longer. I wish I could just stop time. These images could change everything. I cannot bear the fact that I may have hurt Martha. I would rather die. Damn my head and these memory lapses. It's such a pain not remembering. It's like getting lost inside yourself. Vale, primera foto. No se ve nada. Here I was running toward the pier, just as I remember. Vale, tal y como recordamos, estuvimos corriendo. Dale otra.
Y la musiquita. Sigo acá por si acá. ¿Qué haces, Manu? ¿Cómo te va la vida? Otra fotaca. Yes, I've undressed and I'm about to dive in. This matches my memory. ¿Qué estáis jugando, Valorant? LOLcito. Oh, no. I'm carrying Martha to shore. I'm trying to save her. My memories, although fuzzy, do match reality. I feel a little better. Now I can find out who really hurt Martha. Maybe I should meet with the White Lady. She might be able to tell me something. Is this crazy talk? Yes, definitely. But what's normal about any of this? Maybe you have to be a little crazy to get anything done. O sea, lo que tenemos que hacer ahora es ir al lago. Que descanses, buena noche. Yo es que mañana y pasado tengo días libres de trabajo, entonces me pasaré jugando bastante a este juego e incluso a lo mejor me lo paso hoy. En verdad es que no mire cuánto dura. Vamos a ir en bici ahora. My bike. The wheel is deflated as usual. A bicycle pump will solve this. Eso es la... Eso estaba aquí. Bueno. Y es que... Here's the bicycle pump. Pero es que yo tengo lunes, martes, fiesta. O sea, eso no tiene sentido. Porque todos en plan trabajando, estudiando. Y yo en plan tengo fiesta. ¿Qué hago con mi vida? Pero es que... Y además después tengo... O sea, tengo que estar como una semana... Bueno, casi 2 semanas. O sea, es de miércoles hasta el viernes que viene. Tengo que estar trabajando. ¿Puede explotar o no? Dale. A la bici. ¡Uah! Vamos, es que... Idea que es que... Vamos recto.
¿Dónde estoy? ¿Qué es eso? Ah, bueno, no se puede ni pasar. Me trolearon. Es que yo creo que de momento ni siquiera deberíamos de salir de la zona de la casa. De momento toda la partida es casa y lago. ¡Wow! Nos vamos a matar. Vamos a ver este caminito a dónde lleva. ¿Qué es eso delante? Se mueve muy raro. To go far away from here, I need to have a good reason. Puede ser para abandonar. Ah, bueno, pues nada. Tira para atrás. O sea que de momento no podemos abandonar nuestro hogar. Yum. Encontramos algo. Tuscans. Throughout Italy, the people are fighting against the German invaders. Over a third of Italy has already been liberated from this loathed invader. We know that you are doing a lot to prevent the Germans from strengthening their power over you. The day of your liberation is approaching. Your freedom is certain. Your region is of the utmost importance in this war of liberation. Hinder the Germans by refusing to cooperate with them in any way. Transport is essential for the German troops and their supplies. Qué frío. Your region is the center of the transport network. ¿Puedo pasar así también? No. Saltar tampoco. ¿Para qué sirve el bicicleta entonces si de momento ni siquiera puedo moverme de la casa? According to Nanny, this was an old windmill. It has been abandoned for as long as I can remember, and it has always given me the creeps. Dejemos la bicicleta si estamos ya en casa, o sea, no tiene sentido. Espero que después esté delante de la casa, en verdad. Pero está guapo el juego, ¿eh? En sí. I came here to fish when I was little. I went with that ever so kind man who worked for my father. Who knows where he is now? Maybe he joined the war too. I always wanted to swim here when I was with Nanny, even when it was cold. Mira, una cámara. Ahí está la aparición. ¡No! ¡Mierda! Tenía que... Exceso, ¿sí o qué? Este está guapo, está fino, ¿eh? Esta apariencia está fina. Mete en el bolso. Pero si quieres... En el culo también te lo... ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, vamos al lago. Que se supone que ahí es donde debíamos de ir. ¿Por aquí? ¿Se puede bajar? En verdad las cámaras que tienen son guapas, ¿eh? Esto seguro que en su tiempo costó bastante dinerito. ¡Miren! Las pequeñas cabras y el grande cabrón. ¿Cómo? ¿Qué? No era así. No era así para nada. The cows. That must be Chinsey and her little calf.
¿Por aquí? No. Por aquí. Por el bosque. Otra vez. Vamos caminando. Al revés. Por aquí. Mentira, por aquí no se puede. ¡Ah! Pero hace mucha gracia como cambia el clima de repente. Que cuando te metes en bosque ya se oscurece todo y da un poquito más rollo. ¿Qué es eso? What is this place? This never used to be here. Aquí se hace comida y todo. Entrance, maybe? Pero aquí hay pasos. No, en verdad es que me he perdido. Aquí ya estuve. What the fuck? What is going on here? What are the soldiers doing? It's dangerous, I know, but I want to follow them and see what's happening. ¿Para dónde los sigo? Entonces el micrófono que tiene... El micrófono es una mierda de lo que he oído. Pero es que no lo he oído. No lo he usado, en plan... Ahora que lo pienso, podría cambiar... que se oirá mejor. A mí me encantan los cascos estos, en verdad, pero es que el micrófono, no sé, de lo que he oído, es una mierda, que se te oye muy robot o algo así. Pero pues, por ejemplo, los cascos que te vienen con el programa en sí, de la marca, tienen como modos de... Para lo que los usas, si es para, yo qué sé, por ejemplo, película o juego, y depende de qué juego, pues te pones una cosa u otra. Yo, por ejemplo, en audio siempre tengo puesto modo Valorant. Y entonces lo que oigo más son los pasos y tal, y es como que te facilita más el juego. Ahora lo acabo de cambiar para uno normal. Para el modo normal, y el modo normal es genial, me encanta cómo se oye. Oh God, please no. Lapo, my dear friend. What have they done to you?
Your handkerchief was the symbol of what you believed in. At least that is left of you. A mí me encanta cómo se oyen estos cascos. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone and I cannot reconcile myself. ¿Qué? Du hast ein Mädchen erschossen, du Idiot. Scheiße, scheiße, scheiße. Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße. Lass uns abhauen. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. GG. Yo en verdad te los recomiendo. I'm dying, I thought. But A mí me strangely gustan. enough, I wasn't afraid. In Que moría, fact, I pero was almost relieved. When I no tenía returned, miedo, de I found hecho, myself más bien once sentí again alivio. in the Buah, midst eso of a sentiré bad yo como dream. cuando me esté muriendo. One Alivio. whose meaning I did not understand at the time. Marta, te devuelvo. ¿Tú? ¿Aspecto? Pero entonces ahora han muerto las dos. ¿O qué está pasando? Porque es que me perdí. Ahora veo a través de tus... No. Ahora veo... con mis ojos. Esta es la dama blanca. Qué romántico. Pues creo que no se despertó con el beso, ¿eh? Dos hermanas estaban destinadas a morir. Julia, la primera hermana, y Marta, la segunda. El día de la partida de Julia, se me presentaron dos gemelas imposibles de distinguir. Me preguntaron por qué estaba ahí, ya que aún eran muy jóvenes. Julia tiene que vivir conmigo, exigí, pero ambas decían ser Marta.
Les expliqué que el destino de Marta pronto iba a ser el mismo y que sus juegos eran inútiles. No tenía tiempo para eso, ya que tenía las manos, no sé qué. No se rindieron y siguieron insistiendo. ¿Podemos seguirte juntas? No, imposible. ¿Seguro que Marta también morirá? En tiempos de guerra no hay nada seguro. ¿Qué pasa si te acompaña la persona equivocada? Habrías burlado a la muerte de forma... They discussed amongst themselves, then hugged before one of them came forward. She stared in a determined, almost threatening manner. I guessed it was Martha Supuse que era Marta la que herself, se estaba sacrificando, dándole así más tiempo a su hermana. Pero permanecí en silencio para no revelar el engaño caído. Nadie miente al rostro de su propia muerte, así que pregunté cómo habían llegado a esa decisión. Lo hemos hecho a suerte con un medallón, dijo en voz baja. They had trusted in fate. Oh, how naive they were. They knew fate Sabían que el destino tiene sus propias reglas, lo cual es cierto, pero también es mi aliado. Fate never would have allowed the wrong girl El destino nunca había permitido. In that case, my work was done. She must have been Julia. However, little to my knowledge at the time, that blasted medallion had the same name engraved on both sides. Martha's. So, my first assumption was correct. They were too damn smart, and had fooled both fate and me. One thing is for sure. I'll put things back where they belong. I will correct my ignorance and give fate back its blindfold. O sea que las dos sabían que una tiene que morir. What the fuck? ¿Qué es ese juego? Me estoy rayando. Damn, this hurts so bad. I can hardly breathe. Si estuviera ahí con mi hermana, si estuviera ahí con mi hermana pequeña, daría la vida por ella. ¡Buh! Hola, Demon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya con 2 días de descanso. With my sister, just me and her alone, before people arrive for the funeral and then take her away. No tenemos... Ah, bueno, la mochila está colgada ahí. No, my bag is not here. My diary. Lapo's letter. How is she? How is my daughter? Please, doctor. Please give me good news. It's a miracle she's alive, Eric, but she will be all right. Pijama manta. Está genial. Me encanta. The bullet passed right by her heart and exited her chest. Unbelievably, it missed her lungs, spine, and heart. She could have been paralyzed or died. But thankfully, she's fine. I examined her thoroughly. She didn't even lose that much blood. She was lucky. And you were lucky, so to speak. She was lucky that my wife went for a walk in the woods. Otherwise, she would have bled to death, yes. I don't know what to say. All of this. It's too much. So much death and suffering. Nothing more. Don't worry, Erik. She's young, so she'll recover quickly.
I'll be here all day anyway. Se lo va a comer. Thank you, Doctor, for everything. Do you mind coming with me to pick my wife up from the cemetery? What the fuck? The funeral will start soon in the chapel. Of course not. Lead the way. You know, with all of these preparations for the funeral, Irina wants everything to be perfect. It's her way of coping, so she doesn't have to think about everything going on. She is a woman who has suffered so much. Maybe too much. Looks like Mother has been here all night with me. Or rather, with Martha. She even left her medication behind. She can't live without that now. ¿Cómo lo serás? ¿En serio? A mí me gustan mucho los cuervos. ¿No te gustó? A mí no me gusta. O sea, en verdad es que pensé que es algo de terror. Pero en realidad es que veo que no. Pero está bastante interesante. Let's hope Lapo's letter is in there. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone, and I cannot reconcile myself to that fact. I have to stay hidden, and sadly I can't run to you. Even if I would love nothing more than to hold you tight and cry together. No words. I just want to be close to you. Can we meet in the barn tonight? I will try my best to be there around midnight. Don't be alarmed, but if things get ugly, please remember this number, 6934. He knew he was in serious... O sea, la Marta es la que está muerta. Pero nosotros nos hacemos pasar por la Marta. Porque en realidad nos llamamos... Danger, but what about the letter? I had it in my hand when the soldiers ran off. Mummy found me, and if she's read it, she hates Lapo, and now she must know. Y no me acuerdo cómo se llama. No, she probably would have left me there to die. She'd rather have no daughter than the wrong one. Before I passed out, I must have put it back in my bag. There is no other explanation. Barraja. El emperador. There is darkness that brings Hay oscuridad que trae incertidumbre, pero habrá una guía. Algo que pueda enseñarme algo. Es un trasero. July 19th. I retrieved the cameras at the lake, but I had convinced myself that I was the one who had hurt Martha. So much so that when I had the rolls with me on the way home, I found myself in another horrible dream. I don't even... Dad loves these prints of Florence. I find them a bit sad. Now it is the life of her sister, Martha, that is in danger. The blow from the gunshot in her back could have killed her. It is only by the grace of God that the girl is alive. When it's not too sunny outside, the 200 ISO film works well. The New Zealand troops are General Edict K. New rules on curfew and women's behavior. German command of S. Vincenzo Attori. ¿Cuánto dura el juego aproximadamente? 1185. Hay que buscarlo. Miren, está un poquito más visible. Un año. Pues nada, un año jugando.
Maravillosa jugada. Un stream que dure un año. Esta puerta siempre está cerrada. Attempted murder in La Romola. After the murder of Julia Kay, today her twin sister is the victim of another attempted murder. The condition of the young girl, found by the German troops, is no cause for concern. The political motive behind this is becoming all the more clear. But that's not what happened. It's all wrong. Mummy was the one who found me. The German soldiers shot me. Best to stay quiet. No one ever believes the truth. I should pick up the phone but remain silent. If I let the caller speak first, I'll find out who it is. Knowing who is calling could be important. ¡A la verga! Hello? Ma'am? Can you hear me? Is there somebody there? Mr. Eric? It's the nanny. I can confide in her. Nanny? Hello, it's me. What? Hello? Oh my lord. I must be dreaming or something. No, Nanny, you're not dreaming. It's really me, it's Julia. Oh my god. Julia, my little sparrow. How wonderful. Sorry, but I thought you were dead. I saw you lying there dead. This brings me so much joy that... Actually, you must explain to me, my little sparrow. What is happening? I told Nanny everything that had happened. She was sad for Martha, of course, but very happy at the same time. I was the one she had a special bond with. I explained to her that I wanted to try and meet the White Lady, even if I knew it was a silly idea. But she didn't think I was a fool. Quite the opposite. She explained to me what I should do in an attempt to meet her. It was complicated. I noted everything down carefully in my diary. Who knows? Maybe she did it only to keep me occupied, while deciding what to do with me and who to warn. I won't ever know, though, because that very same day, a bomb struck the villa and she died. They all died. We should have been in that house ourselves, todo random, porque en sí... Poor Nanny. En sí, alguien llamó por teléfono y ya se sabe cómo eran los teléfonos de antes, que si eran con el mismo número... Es como... Es como que era... Todos los, por decir, 4 teléfonos de casa, en verdad era como si fuese uno. Entonces, si tú hablabas por un teléfono, en el segundo lo podían oír igual. Pero... Y entonces ella así escuchó una llamada y ha oído todo lo que han dicho por el teléfono y tal. Y ahora mismo lo que ha hecho es contarle toda la historia que ha pasado. Una tata, no sé ni qué cojones es eso, ¿no? No sabemos quién es de momento, solo sabemos que pasan un tiempo ahí. Pero en plan, ahora mismo podría estar escuchando a alguien, o la tía esa podría decirlo a cualquier otra persona que en plan, la tía esa está troll y dice que es Marta. Te van a matar así, pero es que lo tenía que contestar. Que duermas bien. Buenas noches, descansa. Escuché todas las llamadas. Bien chismosa. Bye, Nanny. I love you. Goodbye, my darling. I thought I'd lost you. Be careful,
little sparrow. Martha was taken to the chapel for her funeral. I want to say goodbye to her alone before everyone arrives. Ah, ¿qué número había aquí? 6934. 69. No me acuerdo. 6934, vale. Sí que me acordaba. Love, the cavalry's here! You've called this number. Damn, Lapo must be dead then. Rest in peace, fair comrade. Yes, Lapo is dead. I am due... No, don't talk. We don't need to know who you are. By calling this number, it means Lapo wanted you to complete his work. A telephone cable near the house of German General Erich K. has to be cut. One goes to the house, but there's another cable we suspect is connected to a secret base. That is the one that has to be cut. If you see any German vehicles around, let us know immediately. We won't use this number anymore. It's dangerous. Use a telegraph. That will be safer. I hope you know how to use them. Otherwise you'll have to come up with something. This is important. Frequency X. Before the message, telegraph "Town on fire" to identify yourself. Long live the homeland. Long live the liberation. Should I sabotage the cable and become a spy? I don't know. My father is German. It would be like betraying him even though he himself hates this war. But what happened to Lapo and those guys? If I can save someone's life, maybe I should try. Or maybe I can talk to Daddy about it. He may be able to advise me on what to do. Don't even know the first thing about all this. What were you thinking, Lapo? Se lo contamos a Papa, pero es que en sí no podemos hablar con Papa porque se supone que somos Marta la que no habla y no oye. Pero es que ayudar a una persona random también es... what the fuck. ¿Cómo lo busco? Es que no sé cómo buscar. Es que yo en sí es una manta. Es una manta de Yoda y ya está. Entonces yo no sé cómo se debe de buscar. Contarle a Papá. I decided to tell my father everything. I loved him very much, so I couldn't do such a thing in secret. I didn't understand anything about these things. I would have acted without knowing what I was doing. Daddy told me to agree to their requests and report everything back to him. He implored me not to get myself into any trouble, like all fathers do. To cut the cable, I will need sharp scissors. Tailor scissors should be fine. Pero igualmente nos hace cortar el cable. What the fuck. Now I know what must be done to meet the lady. Objetivos y bloques para tomar.
reto. ¡Ah! Bueno, nos vamos primero al funeral de la Marta, ¿no? O sea... Ahora sí que podemos ir con la bici. Uy. Nah, la verga. Que no es para afuera. ¿Por qué no hacemos nada fuera de casa? No sé, pregunto. Yo no voy a cortar el cable. Primero vamos a despedirnos de la Marta. No, 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 no. ¡Ojito! Vamos a morir todos, eso sí. No me pongan... al volante, están locos. Sacrificio. Poor little one. He's dead. Poor little guy. His place is by Martha's side. Nanny always calls me Little Sparrow. This is the part of me that died with Martha. It'll be safe next to her. Toma regalazo. Here, Martha. This is my heart. Carry it with you. I'm starting to understand how painful your condition must have been. Not being able to properly communicate with anyone is becoming increasingly difficult. I envied you, but I did not see your suffering. I did not understand your courage. I miss you so much, Martha. I'm not worthy to dress in your clothes. There's only a few signatures from my funeral. If people had known that it was actually Martha, there would have been far more. I'm sorry that I took this from you too. Por todas partes están las... Commune of San Casciano, province of France. Supongo que son las personas que le vienen a visitar en plan y decir las últimas palabras. Y el libro luego lo meten con ella para abajo. Series 12 of the year Es que no entiendo, no sé. 1944. It is certified that on the day of the 16th of July of the year 1944, Julia Kay has died, resident of Villa Perchabaya, born in La Ramola. On the 26th of February 1923, the daughter of General... Bueno, esa es la carta de la muerte. Holy water. It's only water and yet there's something special about it. Sí, tiene vodka dentro. Traga, 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 traga. Otra vez ha ido de lado. De UwU. Ay, debe haber niebla. Bueno, vamos por el trípode que está abajo. En el mapa tengo marcado dónde está el cable para cortarlo, pero pues que es que no sé. Se supone que hemos decidido que lo vamos a decir al Papa. Pero como que
Hemos pasado de eso. El trípode estaba abajo. Estaba aquí. Es que me levanté temprano. A tripod is necessary to take Y trabajé photos 8 with horas. long exposures. Asquito. Es extensible, dice. Me van a I dar have dinero, found what I dicen. need to take infrared photos. Sí, iba a haber una cosa. ¿Aquí? No, mierda, ¿qué hice? Esto se queda ¡Ay! De ver preparado. Bueno. El teléfono. ¿Este se supone que debo de llamar a todos estos números? Es que no sé. ¿Qué vamos a cortar el cable? This is the center of our farm, but since we moved here, it hasn't worked like it used to. Security matters, Daddy says. That raven is making a big fuss. ¿Qué ha dicho? ¿Por qué sigue? Encuentra al cuervo. Maybe it's the same raven that killed that poor sparrow. Protegir la familia. I hate bullying, yet Y it todos seemed se as if the quedaron, what the raven fuck. wanted to bring the little bird back to life. Tela roja. Una mano. ¿Qué mano? Dress? It's made from the same fabric I found a shred of next to the lake. In fact, it is torn. It must be my mother's. My goodness. La mamá. I started to Ay, la suspect mamá. that Mummy could have been involved in Martha's Podía tener murder. algo que ver Lost con in el these asesinato de thoughts, Marta. hours passed, Las horas and I pasaron completely forgot about volando the mientras funeral. reflexionaba sobre When I eso. realized it was evening, they were already carrying the coffin towards the cemetery. Se le olvidó She por never completo el loved me, I funeral knew cuando that me well. di cuenta de que But I would never había have caído la believed that. tarde y ya llevan Had it been her, el ataúd I al struggled to cementerio. believe Ella it, nunca but me it made quiso. so much sense. At the lake, Eso she lo must tenía have claro, thought pero Martha nunca was hubiera me because she was pensado que convinced that I había was sido dead. ella. Me costaba creerlo, pero tenía mucho sentido. No. Le daría la manita. Ya, eso es verdad, eso es verdad. Es difícil. When the funeral ended, I felt an irresistible urge to play. I loved music. I started playing without thinking about the possible consequences. I didn't care anymore. I needed to feel alive, to exist again.
Impuestos. Dentro de poco cobraré el trabajo de este mes y todavía no me gasté el sueldo del mes pasado. What the fuck? What's going on here? Julia? Is that you? No, it's not possible. Martha's never played. She's deaf, yet no. This is madness. My God. So, Martha? I understand now. You can get all of the attention, right? You were jealous, weren't you? Because she was a wonderful girl and you're just a useless little slut. Furcia inútil, le dice, what the How fuck? did you manage to convince her? I get it now. But she talked to me. No, it doesn't make sense. I will have you locked up in an asylum. You hear? That's enough. You will pay for what you've done, you cursed lunatic. They will torture you to reveal the monsters in your head. Pase de balo. Es verdad. A ver si ya... Es que... A la verga, mi teléfono. Espera. Es que... A ver si me pasaron ya el dinero al PayPal. Ayer lo miré y no lo tenía todavía. Sí, ya somos 21. La fecha de resolución estimada del cargo en su cuenta. El 25. El 25 se supone que tendré ya el dinero en la cuenta. Entonces ya te podrás comprar el pase. Sus palabras cortaban como cuchillos. Intenté decirle que no fui yo. Le enseñé las fotos que revelé y demostraban mi inocencia, pero se enfadó aún más. Me llamó loca y entonces comenzó a golpearme con todo lo que tenía a mano. Cerré los ojos mientras la oscuridad comenzaba a apoderarse de mí. Los recuerdos volvieron a... Feelings I had when I was little. They were scary. They were the fears of a little girl. Despite what had happened, I went walking in the woods early the next morning to meet the lady. The evening before, my father had tried desperately Mi padre to hizo console todo me. lo posible para consolarme la tarde anterior. Talk to me, Julia. Háblame, You know I Julia. love you. Sabes que te quiero. I Solo just quiero want to saber lo understand que what pasó. happened. I am Aunque happy you hayamos are perdido a alive. Marta. Even Me if alegro we de have que lost estés Martha. viva. Your mother was Tu just madre in estaba shock. en shock. She didn't want to hurt you. De no ser así, jamás te había hecho daño. O algo así, seguro que ponía. Yo necesito una manta si nos... Pero es que yo la manta la pedí en una página web en Polonia porque mi madre ha ido a cenar ahí y pues me la trajo y a mi hermana le pedí una de Stitch. Y aquí no sé cómo buscarlo. Y comeré sushi. La fuerza. Sí, en verdad es que ha sido pura suerte porque le buscaba cosas de Stitch para mi hermana porque le encanta. Y pues mira, encontré una manta de Stitch. Y luego digo, voy a ver qué hay más. El juicio. La justicia. Al final tendré éxito. Voy a disfrutar de lo que me merezco. Pero la incertidumbre y la resistencia al cambio están... No sé qué. Vi a la cabaña esa por ahí. Y no conseguí entrar adentro. A ver si ahora está... ¿Y este sitio qué es?
What a beautiful place. Es que si no te enviaría el enlace, pero es que es una web de Polonia. ¿Está abierto esto? No. ¿Cómo se supone que se entra ahí? Bueno, vamos al laguito. ¡Qué silencio ahora! ¿Qué va a pasar? Mira, ¿qué es eso? Ah, pero esta es la ropa suya. Eso tenía puesto, ¿no? My dress. It could be the element that links my world with that of the lady. It has been here for a few days, in a place that is both mine and hers. Without all the necessary elements, there's no point traveling to the island. No mames, ¿qué se necesita? Es una foto de la tumba del bosque. De su tumba. ¿Qué tumba? What the fuck, ¿dónde está su tumba? El amante. ¿Te duelen los ojos? No. ¿Por?
Bueno, más bueno. Lo que pasa es que... Ah, no, o sea... No sé. Pues, yo creo que pestañeo normal, pero por ejemplo, cuando está lo de... que se pone una carta o algo en la pantalla, pues... Estoy jugando en una pantalla con 32 pulgadas. Y entonces me quedo ciega, sinceramente. Vale, entonces... ¿Dónde? Para... Aquí. Y por ejemplo, por eso cuando me flashean en Valorant me quedo cieguísima en la vida real también. I hope that the infrared film will show me. Esto. Vale. 144 sí, eso es cierto. Pero pues dentro de poco me quiero comprar una nueva pantalla. Y creo que ya el mes que viene. Encima hay que revelar la foto. Es muy loco. Entonces, yo creo que ya a paso que vamos, ya no lo notaremos, ¿sabes? O sea, yo creo que para notar una diferencia así ya es demasiado difícil. Es demasiado difícil. ¿Qué es eso? Ah, pero esto será por... Pero una cosa es lo que las cosas alcanzan y otra cosa es lo que alcanzamos a ver nosotros. O sea, por mucho que consigas que yo qué sé, por así decir, si la pantalla va a 500, el PC te va a 250 y yo qué sé, ojo humano va a 10. Pues ahí tienes mucha diferencia, la que no vas a poder ver. O incluso ponerlo a prueba. Aquí hay un nudes, gratis. There's the grave I've been searching for, the spirit of a prisoner. Just like the White Lady, he's trapped in this world, but they can no longer meet one another. Evil is separating them. Más 18, tal vez sí. Pero aún así sería genial tener un monitor como esos. Hombre, seguro. Seguro. Vamos a ver si tenemos algo para liberar, pero yo creo que no. Creo que de momento tenemos todo. Sí.
Encuentra la tumba correcta. If I wear this, it should allow me to make contact with her. With this object, she'll have to hear me, I have no doubt. Now that I have everything I need to communicate with the lady, I can finally go to the island. ¿Qué dices? Pero no te puede hacer eso. What the fuck? Tú dile a tu madre por si acaso y ya está. Qué asco de vida. Con ese paso, antes de acabar la uni, acabas en un manicomio. Y pone un mono contento, vaya. Vale, ya estamos. Angustia. Ay, espera. Aquí no sale, bueno. Angustia, misterio y terror. El juego. Pero de terror y es que veo muy poco terror en este juego. Hay cosas que te pueden traumar, eso sí, pero pues... ya está, solo eso. ¿Dónde salen? A ver, aquí. La valiente. Ay. Estoy mirando en cuánto tiempo se puede pasar el juego, pero es que no lo veo. Hay demasiados... entre 6 y 8 horas. Llevamos 3. Hola Abraham, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llevamos 3.
Bien, bien. Voy a quedarme sola. This little boat is Nanny's husband. Que voy a quedarme sorda. He used to take me fishing in it many years ago. I don't understand why Mother never wanted me and Martha to use it. No puedo. ¿No es esa isla? Ah, pero por detrás tengo que ir, entonces. Sordos todos. Ya. Me gusta poderme... Que te vaya bien. Ya está, aparcadísimo. This is the tree the lover was hung from, according to the legend. Aquí ahorcaron su amante. Toma. It's the one that I was taking out of the camera just before I discovered Martha's body. It should contain shots from before that moment. With a bit of luck, one of the shots has captured the moment of Martha's murder. I will then finally have an answer. Was it really Mummy? De verdad fue mamá. But now it's time to speak with the White Lady. Mami. Tengo frío, mami. I will wear her lover's cross to draw her to me. ¿Y ese pelaco? A lock of my hair to enter into her world. Para entrar a su mundo. I will use the tarot cards. Rápala, rápala. Y las voces dicen, mátala. Once 2 cards have been chosen, it should begin. De mi gata. Está loca. No es mi gata, es de mi hermana, pero es que está loca. You camouflage yourself in the woods to approach me. You blend in with the water to make yourself known. You wish to communicate with me through the energy of symbols. You use my pain to summon me. You are very bold. You call upon me for knowledge that I do not possess.
For answers I do not have. I am only a vessel, like water, like air, a vessel to move and breathe. It worked. Now I need to choose 2 cards. Here we go. Pero si ella no sabe la respuesta, ha dicho. Me gustaría saber si a toda la gente les salen todas las mismas cartas. Embraces the people we love. It is then torn away from us when these people disappear. The wound is deep and it cannot heal. Faith vacillates. Death causes fear. But the church is a safe place. It is home and mother to its children. Faith is the light. Do not lose it. Finding it again is almost impossible. I lost it in sorrow, and without time, I am lost in the dark. The daughter, the house, the mother. The daughter comes from the No, se me mother's desapareció el house, texto. then makes herself a home and becomes a mother. This cycle is broken. To undo the knot, find the sun. He is the original sin reflected on you. The one who gave you the light wishes to take it back. She wants control. Bit by bit, she is crumbling your life. You have to stop her. You do not have control of yourself. There is a dark figure inside you. The wounds are feeding it. It will do things you do not like. It will use your desires, your guilt, the darkest parts of your conscience. You will no longer be able to tell light from darkness. In sorrow, the difference is so subtle. You are alone, and you will remain alone. Memories are abandoning you. They are your only true companions. Now they take the place of your happy childhood. And they may return to keep you company. Tengo sueño. I can sense that you want to know who did it, but I do not have the answer. You must find it yourself. Do not ever try to enter through the front door if you wish to reach the heart. Your twin sister might have the answer you are looking for. Even after death, we leave traces of ourselves, don't we? Everything is indefinite if you look at the essence of things. Seguramente en el diario pondrá algo. El que está escondido con una llave.
Ah, ¿dónde estoy? ¿Por qué no puedo nadar hacia arriba? ¡Mira la llave! Tenemos la llave, tenemos la llave. Se la sacó del chocho. Speaking with the White Lady confused me even more, but at least now I have this key. July 16th. Dear sister, I entrust my secrets to this letter. If you are reading it, things have gone as I thought they might, and I'm no longer there with you. Contigo. Antes de First of nada, all, I no am soy not sorda. deaf, and I Y nunca never lo fui. was. Madre me scared me asustó when we were cuando little, so I éramos decided not pequeños, to así que speak decidí or no listen escuchar ni anymore. hablar nunca más. It ¡Qué worked. lista! In fact, Funcionó. De Mother hecho, began to madre love me. comenzó a They quererme. also found a Jamás scientific explanation for my encontraron deafness. una aplicación Neurological damage caused by excessive explicación pressure científica exerted para by mi the twin during pregnancy sordez o algo progressively así. led to hearing Daño loss. And like neurológico that, my decision was debido a also una transformed presión into a fault of yours. excesiva. So I must put it right. Es que me lo tapas, no Do lo I veo. have any other La secrets? gemela durante Unfortunately, yes, el but a embarazo. letter is too Está cold for such llevada a matters. Now that una you know that pérdida I can progresiva de speak, audición. please go to the dark room. Y así me di. I have a hidden recording. Listen to it and you will hear Y my así mi voice. decisión se acabó Farewell, convirtiendo en otra de tus Why all cargas. this madness, Martha? Por eso What tengo else have que you been hiding poner from me? las cosas You a deprived me su of your sitio. voice for more than 15 years. Que si I tengo can't wait to más hear it now. secretos. Por desgracia, no acabo de leer todo. ¡Ey! La concha que te parió. There is nothing here. Hi, Julia. I know that this will seem absurd, but this is me and Esta this soy is yo. my voice. Y esta es mi voz. We are equals in this sense too. Well, it's También obvious, somos really. iguales en I've ese basically sentido. Lo always cierto es que spoken, and you were siempre my hablaba. voice. Pero mi I'm voz going to es meet my parece que fate, so I don't want there to be any more secrets between us. no va a ser que entre nosotras. Hola. ¿Qué está pasando? I have to tell you that I'm pregnant, Julia. I'm Lleva el pregnant with bebé. Lepo's baby. We had sex, and I never had the courage to tell you. I was so afraid of hurting you. I'm so ashamed. And now, how can I ever bring this child into the world? O sea, está embarazada del chico que le gustaba a su hermana. El bebé empieza a That's why notarse. I'm no longer getting undressed in Parece front of you. But for how much longer can I hide it? Yesterday, you asked me to go to the Soy lake yo. together early in the morning. You, the sleepyhead. Early. I asked you to switch beds with me, like we used to when we were little girls. I got up at dawn and didn't wake you. I put on one of your dresses. I
wrote a card to Mother telling her that it was you who was pregnant, not me, and to come and see at the lake. I left it on the desk in her room. Then I felt the need to talk to you, and I remembered the recorder in the dark room. De explicártelo todo y recordar la grabación del... O sea, estamos ahora viviendo la cosa que vivía su hermana, la muerta, esos últimos días. I will tell her everything you never had the courage to tell her. I will be your voice. I know how much she's made you suffer over the years. Unlike you, I remember all of the harm she has done to you, and it is my fault. Take my place, sister. You will live a better life, and I will be able to rest in peace, knowing that I at least tried to put right what I have done wrong. I will go now. My last memory will be the image of you sleeping peacefully. Hi, Julia. I was upset. Estaba Unbelievably enfadada, upset. más enfadada que nunca. July 16th. that 16 de cursed julio. day, Martha didn't wake me up. Marta no me despertó ese condenado día. Ya, la verga. Todo. En serio. There was a dress missing from my wardrobe. Martha wasn't there, and we were supposed to go to the lake together. She even made her bed, which was unusual. I thought Mother woke up early, despite her medication, and asked her to do something. It was late. Martha hadn't woken me up as we had agreed, and I always overslept. I simply decided to go out and take the photographs by myself without Martha. Ah, esos son los recuerdos de día que pasó la cosa de la muerte de su hermana, ¿no? Ya son las 12. Que descanses, buena It was a noche. foggy morning, but it was no longer dawn. Son las 4, yo creo que también ya me iré. Terrible. My mother had killed her beloved Martha with her own hands. I had then taken her place, usurping the throne of her affection. She would have never forgiven me. I had real reason to be afraid. O sea que la mitad está bien. En verdad es que sí. La verdad es que sí. Mañana continuamos. O sea, la cosa es que la chica no le quiso decir a su madre que está embarazada, entonces dijo que su hermana está embarazada y que hablarán en el lago. Y así su madre la mató. In spite of everything, that roll of film still needed developing. Even if it didn't prove she was guilty. I also wanted to search for proof of Martha's pregnancy. Bueno, podemos eso dejar aquí. Y ahora se pone la parte interesante. Porque de momento con tal como va la historia, sí que parece que la mató la madre, ¿no? En plan, te quedaste embarazada, hija de puta, te voy a matar. Y la mató de verdad.
Mañana la acabamos, segurísimo. Ahora llevamos 3 horitas, mañana ya llevaremos más. Adiós, gente. Además que mañana podré empezar el stream un poquito antes que hoy, porque pues tengo fiesta. Bien confusa. Sí, o sea, es bastante liante la historia. O sea, al principio te quedas en plan, what the fuck, ¿qué está pasando? Y luego de repente se muere la otra, se supone que se muere y te quedas ya en plan, ¿qué? What the fuck, ¿qué está pasando? Nada, pero es muy interesante. Por lo menos a mí me parece muy interesante. La pena es que, por ejemplo, en idioma hay inglés, italiano, alemán y chino. Y el español no está. Y yo, bueno, pues nada. Nos han hecho bullying. What the fuck. Sí. Pero bueno. Ya está. Me voy. Me voy a descansar. Que vaya bien. Vamos a salir de juego. Adiós. Buenas noches. Besitos.